नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 30वें पारे के रुबा सोम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। यहाँ से सूरह फजर जो है ये शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजर की कसम और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब रुखसत होने लगे, और बेशक जो चीज़ें अक्लमंदों के नज़दीक कसम खाने के लायक हैं इस बात पर कि काफिरों को ज़रूर अज़ाब होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया, जो इरम कहलाते थे अदराज कद मानद सतूनों के तमाम मुल्क में ऐसे पैदा नहीं हुए थे। और समूद के साथ क्या किया जो वादी कुरा में चट्टानें तराशते थे। और फिरौनों के साथ क्या किया जो खैमे और मेखे रखता था। ये लोग मुल्कों में सरकश हो रहे थे, बस उनमें बहुत सी खराबियाँ करते थे, तो तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अज़ाब का कूड़ा बरसा दिया। बेशक तुम्हारा रब ताक में है, मगर इंसान अजब मखलूक है कि जब उसका रब उसको आजमाता है कि उसे इज़्ज़त देता और नेमत बख्शता तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोज़ी तंग कर देता है तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे ज़लील किया। यूँ नहीं बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और ना मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और मिरास के माल को समेट कर खा जाते हो और माल को बहुत ही अजीज़ रखते हो। यूँ नहीं कि जब ज़मीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा रब जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कतार दर कतार आ जाएंगे और दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फ़ायदा कहाँ मिल सकेगा। कहेगा काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। तो उस दिन ना कोई अल्लाह के अज़ाब की तरह का अज़ाब देगा और ना कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट चल, तो उससे राज़ी, तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी, सो तू मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। दोस्तों, यहाँ से सूरह बलद शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस शहर यानी मक्के की कसम खाता हूँ और तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शहर में तो रहते हो, और सब के बाप यानी आदम और उसकी औलाद की कसम कि हमने इंसान को मेहनत व मशक्क़त में रहने वाला बनाया है। क्या ये ख्याल करता है कि उस पर कोई काबू ना पाएगा। कहता है कि मैंने बहुत सा माल बर्बाद कर दिया। क्या ऐसे ये गुमान है कि उसको किसी ने देखा नहीं। भला हमने उसको 2 आँखें नहीं दी और ज़ुबान और 2 होंठ नहीं दिए। ये चीज़ें भी दी और उसको खैर शर के दोनों रास्ते भी दिखा दिए, मगर ये घाटी पर से होकर ना गुजरा। और तुम क्या समझे कि घाटी क्या है, किसी की गर्दन का छुड़ाना या भूख के दिन में खाना खिलाना, किसी रिश्तेदार यतीम को या मिट्टी में पड़े किसी नादार को। फिर इन लोगों में भी शामिल हुआ जो ईमान लाए और जो सब्र की नसीहत की और एक दूसरे को मेहरबानी की तलकीन करते रहे। यही लोग अच्छे नसीब वाले हैं, और जिन्होंने हमारी आयतों को ना माना वही बुरे नसीब वाले हैं। ये लोग आग में बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से सूरह शम्स शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज की कसम और उसकी धूप की, और चाँद की जब वो उसके पीछे चले, और दिन की जब वो उसे रोशन कर दे, और रात की जब वो उसे छुपा ले, और आसमान की और उस ज़ात की जिसने उसे बनाया, और ज़मीन की और उस ज़ात की जिसने उसे फैलाया, और नफ्स इंसानी की और उसकी जिसने उसे दुरुस्त करके बनाया। फिर उसको बदकारी से बचने और परहेज़गार बनने की समझ दी कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुँचा, और जिसने उसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। कौम समूद ने अपनी सरकशी के सिवा पैगम्बर को जुटलाया। जब उनमें से एक नहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगम्बर साले ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और उसके पानी पीने की बारी से खबरदार रहो, मगर उन्होंने पैगम्बर को जुटलाया, फिर ऊँटनी को मार डाला। तो उनके रब ने उनके गुनाह के सबब उनको नीस्त व नबूद कर दिया, फिर सबको बराबर कर दिया, और अल्लाह को उनके बदला लेने का कुछ भी डर नहीं। दोस्तों, यहाँ से सूरह लैल शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की कसम जब वो छा जाए और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए, और उस ज़ात की कसम जिसने नार और मादा पैदा किए कि तुम लोगों की कोशिश तरह तरह की है। सो जिसने अल्लाह के रास्ते में माल दिया और परहेज़गारी की और बेहतरीन बात यानी कलमा तौहीद को सच जाना, तो उसको हम आसान तरीके की तौफीक देंगे। और जिसने बुखल किया और बेपरवाह बना रहा और बेहतरीन बात को झूठ समझा, तो हम उसे रफ्ता रफ्ता सख्ती में पहुंचा देंगे। और जब वो दोज़ख के गड्ढे में गिरेगा तो उसका माल उसके कुछ भी काम ना आएगा। यकीनन राह दिखाना हमारा ज़ुम्मा है, और बेशक आखिरत और दुनिया हमारी ही मलकियत है। सो मैंने तुमको भड़कती आग से खबरदार कर दिया है कि इसमें वही दाखिल होगा जो बड़ा बदबख्त है, जिसने जुटलाया और मुँह फेरा, और जो बड़ा परहेज़गार है वो उससे बचा लिया जाएगा। वो जो अपना माल देता है ताकि पाक हो, और इसलिए नहीं देता कि उस पर किसी का एहसान है जिसका बदला उतारा जाए, बल्कि अपने रब वाला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए देता है, और वो अनकरीब खुश हो जाएगा।
دوستو یہاں سے سورہ ضحیٰ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا رب ان قریب تمہیں اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے رب کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔ دوستو یہاں سے سورہ عالم نشرہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار نہیں دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا؟ سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ دوستو یہاں سے سورہ 3 شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ دوستو یہاں سے سورہ الگ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اسے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ دوستو یہ آیت سجدہ ہے۔ دوستو یہاں سے سورہ قدر شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ دوستو اب 30ویں پارے کے ربع سوم کا خلاصہ سن لیں۔ جب اللہ کسی کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ یوں نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے تھے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے تھے اور مال کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اس دن دوزخ ان کے سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان سوچے گا مگر سوچنے کا فائدہ نہیں مل سکے گا۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ دوستو اپنا اور اپنے عبادت چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کورونا سے اور باقی سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔